বন্ধু নাই রে কোনো সঙ্গী নাই রে, একা একা রইবি পড়ে অন্ধকারই কবরে। জানালা দরজা নাই, বিছানা বালিশ নাই, জানালা দরজা নাই, বিছানা বালিশ নাই, এমন ফাঁকা ঘরে থাকবি পড়ে। কোনো বন্ধু নাই রে কোনো সঙ্গী নাই রে, একা একা রইবি পড়ে অন্ধকারই কবরে। কোনো বন্ধু নাই রে কোনো সঙ্গী নাই রে, একা একা রইবি পড়ে অন্ধকারই কবরে। মাটির ওই ছোট্ট ঘর অন্ধকার কবরে, আলো বাতিহীন একা রইবি পড়ে। মাটির ওই आज जुमा का दिन है और दुआ मांगते हैं। या अल्लाह पाक, जो जिंदगी गुजर गई उस पर तेरा शुक्र अदा करते हैं, और जो बाकी रह गई उस पर तेरी रहमत के तलबगार हैं, और हम पर अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे। आमीन। आज जुमा का दिन है और दुआ मांगते हैं। या अल्लाह पाक, जो जिंदगी गुजर गई उस पर तेरा शुक्र अदा करते हैं, और जो बाकी रह गई उस पर तेरी रहमत के तलबगार हैं,